Good morning, my dear guys. Today we shall discuss about 1857 revolt. Amane, discussion kariba purboru. I want to tell you about this channel. This is VD Excellent Coaching channel, where you shall get all exam help, beginning from the clerical level to the higher competitive exams, the railway exams, the banking exams, and the different BD exams and different competitive exams. You shall get help from this channel. सीधा सीधा अम्मा ने 1857 विद्रोह को जीवा. डियर माय स्टूडेंट, डियर माय गाइस, भारत होची विभिन्न वंश मानकर बा विदेश आसीथिबा विभिन्न राजवंश मानकर यह होची क्रीड़ास्थली. एठारे तुर्क माने, तुगलक माने, अफगान माने विभिन्न विभिन्न समय भारत को कौन कर शासन कर युद्धर गोटे क्रीड़ांगन कहले अत्युक्ति हेब ना. भारत पराधीन स्वाद, तार तिक्ततार स्वाद जी अनुभव करी पृथ्वीर अन्य कौन देश यही तिक्ततार स्वाद अनुभव कर देखा ख्रीष्टीय त्रयोदश शताब्दी बाबर हिंदुस्तान जय पर्यंत प्राय 35 जन सुल्तान दिल्ली सिंहासन से माने कौन करथिले आरोहण करथिले. आम देखा जे यही शासन आम तुर्क तुगलक अफगान मान विभिन्न विभिन्न समय से माने कौन कर भारत को शासन कर. आम जो 1200 आमर 6 जो श्वेत डायनेस्टी जो दास वंश शासन करिछि. आमर दास वंश तापरे आमर खिलजी वंश तापरे आछि आमर तुगलक पुणी शायद तापरे लोदी. एमाने दासवंश शासन करछि बा स्लेव डायनेस्टी 1210 रु 1290. तापरे 1290 रु आमनकर 1320 रु 1414 पुणी 1414 रु आमनकर जो 1451 पुणी 1451 रु आमनकर 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत यही वंश मान कौन कर शासन कर. तुगलक वंश माने प्राय से माने लोदी वंश तुगलक वंश एमाने 75 इयर्स माने देखा जदि एति वर्ष माने भारत में दासवंश शासन कर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, शायद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी. लोदी डायनेस्टी पर बाबर कौन कर इब्राहिम लोदी को कौन कर 1526 प्रथम पानीपत युद्ध से कौन कर परास्त कर कौन होपर आम मोगल शासन कौन हो शासन मूलदुआ प्रतिष्ठा कर. ओके, एपरी भाव एक रोमांचकरमय युद्ध थिला जो समय कि लोदी वंशर इब्राहिम लोदींकर जदि अधिक सैन्य संख्या थिला, अधिक बल थिला, किंतु आर्टिलरी गन्स जो विस्फोरक गुड़िक बंधुक गुड़िक से समय प्रथम थर पर से युद्ध व्यवहार होता एवं लोदी वंशर सेठारे कौन होता पतन घटी. यही जो 1526 रु आम देखा जे 1857 पर्यंत आम जो विद्रोह आम देखु 1857 शेष राजा आमर थिले बहादुर शाह जफर को कौन करा जायतिला
ମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1757 ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ ଭାରତକୁ ଆସିକି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲୁ ସିରିଏଲି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମମାନେ ଶେଷରେ ବାବର ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କ'ଣ ହେଲା ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଥିଲା ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆସିଲା। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରେଙ୍ଗୁନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ ପ୍ରାୟ 331 ବର୍ଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ 331 ଇୟର୍ସ। ଓକେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୁର ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି ଏବଂ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ 75 ଇୟର୍ସ ଶାସନ କରିଛି। ଏହା 75 ଇୟର୍ସ ଶାସନ କରିଛି। ସୁର ଡାଇନେଷ୍ଟି ତାହା 16 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହି ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ମୋଗଲ ଶାସନ ବା 331 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାବର ଆମର ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ୍ 1757ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଭାରତ ମାଟିରେ ନିଜର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଯାହାକି 1757ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ମଝିରେ ଯଦିବା 1757ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଯାହାକୁ କି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 1764ରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସ୍ଥାନେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1857 ବେଳକୁ ଏକ ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏହା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ରେ ଦୁଇଟି ମତ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କହନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏହା ବିବାଦୀୟ କଥାବସ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ସୁସଂଗଠିତ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତର ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି 1210ରୁ 1290 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1290ରୁ 1320, ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରାଜତ୍ୱ 1320ରୁ 1414 ଏବଂ ସାଇଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି 1414ରୁ 1451 ଏବଂ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1451ରୁ 1526। ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବା SKTSL ମାନେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ SKTSL ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସାଇଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଏଲରେ ଲୋଧି। ଓକେ,
ओके आउ ए इयर जाक मन रखिया पय कोन करिवो 90 20 14 ओके 51 26 ए प्रकार मन रखियो 90 20 14 कहले कोन 1206 1290 तापरे 1290 रो 1320 1320 रो आसी 1414 आ 1414 रो 1451 पुणे 1451 रो 1526 एटा सहजरे माने गोटे 100 वर्ष डिफरेंस ता 1200 1300 14 1400 दुईटा मन रखिबो 1320 1414 आ 1451 एपरि मध्ये मन रखि पारि ओके तेबे एथिरे ए प्रकार माने भारतर मु इंट्रोडक्शन रे कहिली जे को वंश केते बेले शासन करितला या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसी थाय तनु से अनुसार प्रस्तुत हेबो तेबे हमें डायरेक्ट लामे आसिलु जे 1857 विद्रोह को आसिलु 1857 विद्रोह यह एक आकस्मिक घटना नथिला यह जे अनेक दिन रो गोटे असंतोष पुंजीभूत होई भारतीय मानक पाखरे थिला आओ तेनु एही विद्रोह संगठित होइथिला एथिरे सबु श्रेणीर लोक माने अंशग्रहण करिथिले जदि सिपाही मानकर एही विद्रोह आरंभ होइथिला सिपाही मानक द्वारा सबु श्रेणीर लोक अंशग्रहण करिथिले उभय माने पुरुष नारी हिंदू मुसलमान राजा जमीदार राजा दरिद्र कृषक जमीदार समस्त लक्ष्य थिला जे भारत ब्रिटिश शासन को कौन करिबा लोप करिबा एवं हटाइबा एवं यह एक आकस्मिक घटना तेणु करि नथिला यह थिला बहु दिनर पुंजीभूत एक असंतोष एथिपाई मुख्यतः अनेक कारण गुड़िक दायी से कारण गुड़िक मध्य आम माने देखिबा जे राजनीतिक कारण देखिबा अर्थनैतिक कारण देखिबा सामाजिक धर्मगत प्रशासनिक कारण मान दायी तेबे आम गोटे गोटे आलोचना करिबा आम माने धैर्यर सहित पिला माने शुणंतु यह एक सुंदर आम मानकर कौन एगा एक अति माने लोमहर्षणकारी विद्रोह अटे आम गोटे पर गोटे देखिबा राजनैतिक कारण आम माने गोटे देखिबा ताहा होची कोन राजनैतिक कारण राजनैतिक कारण आम माने दुई जन को देखिबा वेल्सली एवं लॉर्ड डेलाहाउसी कर देखिबा लॉर्ड वेल्सली मार्क्विस वेल्सली से 1798 से कौन करथिले गवर्नर जनरल भाव में भारत को आसीथिले ए माने दुई जन लॉर्ड वेल्सली मार्क्विस लॉर्ड दुई जन चरम माने राजनैतिक कारण आम कौन देखिबा राजनैतिक कारण रे दुई जन चरम साम्राज्यवादी मानक विषय देखिबा दुई जन चरम साम्राज्यवादी जड़े होचंते लॉर्ड मार्क्विस वेल्सली एवं अन्य जड़े होचंते लॉर्ड डेलाहाउसी राजनीतिक कारण एमाने चरम साम्राज्यवादी थे लॉर्ड मार्क्विस वेल्सली माने से आम सामंत संधि प्रचलन करथिले तांकर लक्ष्य थिला जे भारत रे किपरि भाव रे इंग्रेज साम्राज्य को विस्तार करिबा एथिपाई से सामंत संधि नामक एक संधिर आश्रय नैथिले अर्थात कौन सेटा जे एथिरे माने देशीय राज्य गुड़ी एथिरे उल्लेख थिला जो देशीय राज्य गुड़िक निजर आभ्यंतर एवं बाह्य विपदर रक्षा पाइबा पई से माने इंग्रेज मान सहित एक संधि स्थापन करने को पड़ता एथिरे कौन उल्लेख थिला माने लॉर्ड वेल्सली जे सामंत संधि प्रणयन करथिले एवं से 1798 से गवर्नर जनरल भाव में आसिथिले एवं से सामंत संधि नामक एक उपाय से अवलंबन करथिले जे देशीय राजा माने आभ्यंतरीण विपदर निज को रक्षा करने बाह्य विपदर एवं आभ्यंतरीण विद्रोह निज को रक्षा करने से माने कौन करेंगे से माने जे इंग्रेज सरकार सहित एक संधि स्थापन करेंगे आउ तेणु
ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ହରାଇଲେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାଣୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତଥା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ରହିଲା? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରହିଲା। ରାଜ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା? ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିବାରୁ ଦେଶୀୟ ଶାସକ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଉଦାସୀନ ହେଲେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦେଶରେ କ'ଣ ବ୍ୟାପିଗଲା? ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶରେ ଦେଖାଗଲା ଅରାଜକତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କୁଶାସନ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କ'ଣ ହେଲା? ଡିୟର ମାଇ ଗାଇଡ୍ସ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବିପଦରୁ ବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇଗଲେ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ସେମାନେ ଅବହେଳା କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଦେଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅରାଜକତା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କୁଶାସନ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ଦେଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶିକାର ହେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅଯୋଧ୍ୟା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାଞ୍ଜୋର, ସୁରଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ଶିକାର ହେଲା। ଓକେ, ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହେଲା? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ଶିକାର ହେଲା। ତେଣୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହେଲା? ଅଧୀନରେ ଆସିଲା। ୱେଲସଲିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଚରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ଯିଏକି 1848ରେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି 1848ରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଅଭିନବ ଉପାୟ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ନୀତି କ'ଣ? ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ କୌଣସି ଯଦି ଦେଶୀୟ ରାଜା ଅପୌତ୍ରିକ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜବଂଶ ବିଲୋପ ହେଲା। ମରାଠା ରାଜବଂଶ ସାତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁରରେ ଯେଉଁ ମରାଠା ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମରାଠା ରାଜବଂଶ କ'ଣ ହେଲା? ବିଲୋପ ସାଧନ ହେଲା। ଫଳରେ ଏହା ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ କାହା ଉପରେ? ମାନେ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ସବୁ ପୁରୁଷ, ନାରୀ, କୃଷକ, ଜମିଦାର, ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ଲୋପ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ କ'ଣ କରିବା? ଭାରତ ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି?
दुईटी चरम साम्राज्यवादी माने भारत को आसिले 1798 मार्क्विस वेल्सली जे कि सामंत संधि प्रचलन करथिले आम माने सुनिलु तापर हेला लॉर्ड डेलाहाउसी 1848 से कोन कले भारत को आसी राजस्व लोकनीति प्रणयन करथिले आ एही राजस्व लोकनीतिर शिकार हेतिला अयोध्या कर्नाट तांजोर सुराट हैदराबाद प्रभृति देश गुड़िक एही राजस्व लोकनीति रे शिकार हेतिले एवं कौन हेतिला सतारा झांसी नागपुर परी जो मराठा मानकर शासन अधीन राज्य गुड़िक कौन है ब्रिटिश साम्राज्य रे अंतर्भुक्त है पुणी पेशवा द्वितीय बाजीराव पोष्यपुत्र नाना साहेब कर्णाटक नवाब पुणी उपाधि मान पेशवा द्वितीय बाजीराव पोष्यपुत्र नाना साहेब कर्णाटक नवाब पुणे तांजोर राजा ए माने कौन करथिले निजर उपाधि से माने कौन होथिले हराई थिले कर्णाटक नवाब तांजोर राजा ए माने कर्णाटक नवाब पेशवा द्वितीय बाजीराव को पोष्यपुत्र नाना साहेब ए माने कौन करथिले निजर उपाधि हराई थिले आ से माने ब्रिटिश शासन रो जहा फल से माने कौन हेले असंतुष्ट हेले आ से माने कौन हेले ब्रिटिश शासन रो से माने शत्रु होई पड़ले पुणी भारतीय राजा एही समय कौन हेची जे भारतीय राजा मानकर पृष्ठपोषकता जते सब राज दरबार रे थिले संगीतज्ञ हो राज पंडित माने हो बा सिपाही माने हो बा बेसामरिक कर्मचारी माने हो संगीतज्ञ हो सिपाही माने हो जो देशी राजा मानकर माने पृष्ठपोषकता जो माने थिले ना नहीं देशी राजा मानकर पृष्ठपोषकता जो माने थिले संगीतज्ञ बा आमानकर सिपाही माने जो बेसामरिक कर्मचारी माने जते सब थिले से माने कौन हेले निजर वृत्ति हराइले कहीं इंग्रेज शासन चलिला आ देशी राजा माने रहिले नहीं जदि बा रहिले देशी राजा मानकर समस्त क्षमता इंग्रेज शासन को मानक पाख को चली गला आउ ए माने दंडर भिकारी हे गले ओके केवल सेतिकी नुहे माय डियर स्टूडेंट्स मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाहकर विपर्जय हला द्वितीय बहादुर शाहकर कौन है गला विपर्जय हला डियर माय स्टूडेंट्स यह हेउची माने गोटे पर गोटिए हम मानकर आम आलोचना करूछु जे 1857 विद्रोहर राजनीतिक कारण आम माने देखिलु दुई जन चरम साम्राज्यवादी मानकर विषय देखिलु लॉर्ड मार्क्विस वेल्सली एवं लॉर्ड डेलाहाउसी वर्तमान आम देखा अर्थनैतिक कारण रे डियर माय स्टूडेंट्स भारतीय माने कौन करती भारतीय माने से माने कुटीर शिल्प रे से माने जीवन जीविका करती गाँ गाँ रे से माने छोट छोट कौन करते लुगा बुणती से माने छोट छोट कुटीर शिल्प कर लुगा बुणती जीविका निर्वाह करती से समय किंतु इंग्रेज शासक माने कौन कले इंग्रेज शासक माने आसिले सब भारतर समस्त से कंचामाल नहीं गले एवं से समय शिल्प विप्लव होता है सब कंचामाल नहीं से अंतिम द्रव्य गुड़िक तैयारी कले एवं से माने सही द्रव्य गुड़िक आसी भारतीय बाजार में अपर्याप्त परिमाण रे भरपूर कले आउ कंपनी जो फैक्ट्री गुड़ाक तैयारी होइथिबा द्रव्य सहित कुटीर शिल्पर द्रव्य आ प्रतियोगिता करि पारिला नाही आउ ताहा अति आकर्षणीय थिला एवं
कम सस्तारे कम दर रे ताहा बजार रे उपलब्ध हैला जहा फल रे घटीर स्वल्प कौन है पंगु है साधारण लोक मान आर्थिक अवस्था कौन है शोचनीय हो पड़ा इंग्लैंड कारखाना रे ए जो द्रव्य गुड़िक या आसला ताहा भारत रे बहु गुण रे चाहिदा बढ़ीगला कुटीर स्वल्प कौन है ध्वंस पाइला तेणु ईश्वरी प्रसाद ऐतिहासिक ईश्वरी प्रसाद कहती जे कौन कहती जे इंग्रेज सरकार माने स्पोंज रु गंगा नदी जल रु कौन करथिले शोषी माने पानी शोषी नहीं टेमस नदी रे इंग्लैंड रो टेमस नदी रे से माने कौन करथिले ताहा कौन करथिले भर्ती करुथिले स्पोंज रु शोषण कला परि शोषण कले डियर माय स्टूडेंट्स आ पुणी कौन से कहती जे इंग्लैंड रो माने भारत रो थिबा संतान माने भोक शोष रे सड़ीला बेलकु इंग्लैंड रो दुग्धवती धेनु माने दुग्धवती गाय द्वारा इंग्लैंड रो संतान माने परिपुष्ट होउथिले बोली कहा जाए कौन कहती आउ थोड़ी मुटिके रिपीट करी कहूची जे ईश्वरी प्रसाद से कहती जे स्पंज रु गंगा नदी रो जल को शोषी नेला परे इंग्लैंड रो टेमस नदी रे ताहा कौन करा जाउथिला भर्ती करा जाउथिला एवं भारत जो दुग्धवती धेनु से कौन करुथिला इंग्रेज संतान मान को कौन करुथिला परिपुष्ट करुथिला अन्य पक्षरे भारतीय संतान माने कौन होथिले से माने भोक उपास रे से माने कौन होथिले मृत्यु वरण करुथिले डियर माय स्टूडेंट्स एतिकी परे आउ एतिकी नुहे अर्थनैतिक कारण रे आमे लॉर्ड कॉर्नवालिस को चिरस्थायी बंदोबस्त माने देखिबा एही चिरस्थायी बंदोबस्त रो विभिन्न जो मीडिएटर मध्यस्थ मान को नहीं कृषक मान को शोषण करागला जमीदार नामक गोटे गोष्ठी सृष्टि है जो जमीदार माने कौन कले से माने सब राजस्व आदाय कले मन इच्छा राजस्व आदाय कले कृषक मान ठारू आओ कृषक माने से सबू राजस्व देवाई बाध्य हेले दैव दुर्विपाक जलवायु उपरे से मानकर कौन से माने दया कि किछि नथिला कृषक जतिकी तार राजस्व आदाय माने देवाकू अच्छी सेतिकी से देवाकू बाध्य होउथिला तेणु परवर्ती समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आसिके चिरस्थायी बंदोबस्त वा परमानेंट सेटलमेंट करथिले आउ से माने कौन कले जे एही जमीदार मानकू परवर्ती समय कौन से मानकू क्षमता दिया गला नहीं से जहाँ हो कृषक माने कौन होते निष्पेषित हो जाते प्रिय स्टूडेंट्स वर्तमान आम देखा यह थिला आम मान राजनैतिक कारण एवं अर्थनैतिक कारण एवं आम देखा जे धर्मगत एवं सामाजिक कारण धर्मगत कारण रे आम प्रथम देखा जे सही समय हिंदू धर्म को घृणा करी शिक्षानुष्ठान रे शिक्षा दिया जाउथिला हिंदू धर्म को घृणा करी शिक्षानुष्ठान शिक्षा दि जाउथिला 1877 दुर्भिक्ष रे कौन है पॉइंट 1 हिंदू धर्म को घृणा करी शिक्षा दि जाउथिला पॉइंट 2 1877 रे जो दुर्भिक्ष देखा जाइथिला सेही दुर्भिक्ष रे जे मुठाए खाद्य देकी कौन करा जाइथिला धर्मांतरीकरण करा जाइथिला अनाथ गृहहीन लोक मानकू अन्य धर्म ग्रहण को जी कले से मानकू कौन करा जाउथिला संपत्ति निजर संपत्ति वंचित करा जाउथिला ओके निजर संपत्ति कौन करा जाइथिला वंचित करा जाउथिला बुझुछन नै तेणु 1856 रे लॉर्ड कैनिंग 1856 रे लॉर्ड कैनिंग कौन कले एक आईन पास करथिले अति दुखर विषय लॉर्ड कैनिंग जे ख्रीष्ट धर्म जी ग्रहण करिवो तार संपत्तिर अधिकार से उपभोग करिवो बोली से नियम पास करथिले ओके ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करिथिया व्यक्ति निजर संपत्तिर अधिकार से साब्यस्त करि परिवो बोली लॉर्ड कैनिंग कौन करथिले से 1856 रे से एक आईन पास करथिले आ 1850 रे लॉर्ड डेलाहाउसी गोटे काम करथिले जे
समस्त जाति समस्त को समान करने पाई से आईन पास करथिले समस्त जाति लोक को समान करने पाई से जाति अक्षमता आईन पास करथिले 1850 लॉर्ड डेलाहाउस 1850 रे जाति अक्षमता आईन प्रणयन करथिले जाति अक्षमता आईन प्रणयन करथिले जाति अक्षमता आईन से कौन करथिले प्रणयन करथिले जाति अक्षमता आईन से प्रणयन करथिले तेबे माने सेही परी से विधवा मानकर पुनर्विवाह पाई मध्य से 1856 रे आईन प्रणयन करथिले 1850 रे माने आईन प्रणयन करिया परे 1856 रे विधवा पुनर्विवाह उपरे से आईन प्रणयन करथिले किंतु भारत होचे माने धर्म माने गोटे संरक्षण माने समाज जो समाज रे माने समाज आदर्शतारे माने बंचंती नर नारी सुंदर परिवेश रे सुंदर सांसारिक जीवन से माने बंचंती पति होउचंती से मानकर देवता आ से मानकर रीति नीति धर्म से मानकर जीवन रो सब किछि जन्म रो मृत्यु पर्यंत किंतु यही जो चरम साम्राज्यवादी माने आसिले से माने कौन कले 1856 रे से कौन कले विधवा पुनर्विवाह आईन प्रचलन कले यह सहित से माने अनेक माने समाजर संस्कृति पाई संस्कार पाई से माने सतीदाह प्रथा को उच्छेद कले शिशु हत्या को बंद कले विधवा विवाह को प्रोत्साहन देले पाश्चात्य शिक्षार प्रसार कले विज्ञान वैश्विक विद्या विभिन्न प्रकार से कौन कले से माने भारत में प्रचलन कले तेबे आम माने देखिबा जे एथिले भारतीय माने कौन भाविले जे से मानकर धर्म उपरे कौन हेउचे यह कुठाराघात कहले अत्युक्ति हेब नाही तेणु डियर माय स्टूडेंट जे ए सबु देखिबा पोरे सबु भारत सब से माने कौन करथिले असंतोष प्रकाश करी ब्रिटिश साम्राज्यर से माने कौन होइथिले माने शासन विरुद्ध रे से माने स्वर उत्तोलन करबा को बाध्य होइथिले तेबे आमे बे देखिबा आमे सब देखिलो कौन देखिलो आमे सामाजिक कारण देखिलो राजनीतिक कारण देखिलो अर्थनीतिक कारण देखिलो वर्तमान आमे देखिबा कौन देखिबा आमे सामरिक कारण आमे देखिबा मिलिटरी कॉजेस वर्तमान आमे कौन देखिया सामरिक कारण देखिया सामरिक कारण भारतर सिपाही माने भारतर जे जो कौन सिपाही जते दक्ष सैन्य माने जते दक्ष कोंतु ना कहीं से माने कौन से मानकर कौन सी पदोन्नति नथिला जते प्रभावशाली होंतु सैन्य से मानकर प्रभावशाली नथिला आउ माने प्रभाव एते नथिला से मानकर पदोन्नति नथिला आउ मासिक मात्र से माने 60 ରୁ 70 टंका से माने वेतन पाउथिले अति बेसी रे से माने सुबेदार पद रे कोन होथिले पद माने पदस्थ होथिले आउ पुणी एटा होची सामरिक कारण प्रथम कारण द्वितीय कारण होची जे 1856 रे सेही समय रे भारतीय मानक पई गोटे साधारण नियुक्ति आईन से माने प्रणयन करथिले प्रथम होची कोन जेते से मानकर दक्षता थाउ कि जेते से मानकर प्रभावशाली थाउ भारतीय सैन्य मानकर पदोन्नति नथिला पॉइंट 1 पॉइंट 2 1856 रे से माने जे केतो माने भारतीय मानक पई साधारण चाकरी नियुक्ति पई केतो आईन से माने प्रणयन करथिला अर्थात जदि जणे भारतीय जे सेना बाहिनी कार्य करबा पई चाहिबो से भारत रे एवं भारत बाहर से जीवा पड़िबो ओके किंतु यह से कौन करबा पड़िबो निजे शपथ करबा को पड़िबो ओके यह द्वितीय कंडीशन थिला किंतु भारतीय माने कर धर्म विश्वास थिला से माने समुद्र पार हे कि गले से मानकर कोन हेबो धर्म ऊपर आंच आसीबो ता धर्म विरोधी कार्य बोली से समय से कोन करथिले से मानकर धारणा थिला जहाँ फल से भाविले
जे इंग्रेज मानकर यह थिला चंचकता जे निजर धर्म को लोप करिवा पाई भारतीय मानकर धर्म उपरे लोप करिवा पाई से मानकर चंचकता थिला आउ पुणी कौन है 1854 रे 1854 रे डाक विभाग एक आईन पास कला जे 1854 पूर्व भारतीय माने बिना माने सिपाही माने भारत रे जो सामरिक विभाग रे कार्य करुथिबा सिपाही माने से माने कौन करुथिले बिना खर्च रे से माने पत्र प्रेरण करि पारुथिले किंतु डाक विभाग यहाँ को कौन करथिला प्रत्याहार करि नैथिला यह गोटे कारण आ चतुर्थ कारण आम देखा सेना बाहिनी सिपाही मानकर कौन मर्यादा नथिला से मानको अपमानक बा आपत्तिजनक भाषा से प्रति व्यवहार करा जाउथिला पुणी हिंदू माने से मानकर धर्मगत चिन्ह गुड़िक से माने व्यवहार करबा वंचित हेउथिले एई सबु कारण जोगु कौन हेतिला जे ए माने सिपाही माने असंतोष होते आज आम मैंने देखुचु कौन कौन सब आम देखिलु जे प्रथम राजनीतिक कारण देखिलु तापरे आम मैंने अर्थनैतिक कारण देखिलु सामाजिक कारण देखिलु धर्मगत कारण देखिलु आ पुणी आम मैंने सामरिक कारण देखिलु पुणी वर्तमान आम यह आलोचना करुछु तेबे आ गोटे देखिबा आम आसु कारण हठात जो घटना घटिला आसु कारण कौन मन रखुच पिले आसु कारण जे ब्रिटिश सेना बाहिनी रे भारतीय मानकर सेना मानकर संख्या सिपाही मानकर संख्या ब्रिटिश सेना बाहिनी संख्या तुलन यथेष्ट परिमाण अधिक थिला जहाँ फल 1857 विद्रोह हेबार गोटे सहज गोटे कारण होइथिला आ पुणी कौन आम माने आ देखिबा जे ज्योतिर्विज्ञानी माने जो ज्योतिर्विद माने से माने कौन करते भविष्यवाणी देखी से माने कहिथिले जे ब्रिटिश शासन भारत रे मात्र 100 वर्ष पर्यंत काल केते 100 वर्ष कारण 1757 रे जो लॉर्ड क्लाइव जते बेला आसी बंगार नवाब सिराज दौला को परास्त कले तो 1857 पूर्ति रे 100 वर्ष होचे आ तेणु से माने गणना करी कहिथिले जे यह 100 वर्ष मात्र ब्रिटिश मानकर शासन एवं यह कौन करिवो यही जो भविष्यवाणी भारतीय सैन्य भारतीय मानक मनोबल देइथिला से विरुद्ध रे संग्राम करबा पाई ओके तेबे आसु कारण आ गोटे देखिबा से समय ब्रिटिश सरकार बा ब्रिटिश सेना से माने कौन करथिले पुरातन बंदूक को कौन करथिले से माने व्यवहार न करी नूतन एनफील्ड राइफल ता से माने सेना बाहिनी रे व्यवहार करिवा पाई से माने आनिले एवं सही एनफील्ड राइफल रे जे गुली पुरेबार बा गुली भर्ती करिवार उपाय एक भिन्न प्रकार थिला ताकू कौन करा जाउथिला जे टोटा को कौन करा जाउथिला कामुड़ी की दांत रे छिंडेबा को पडुथिला गुली भर्ती करिवा पाई किंतु सही समय गोटे गुजब होइथिला जे से टोटा रे गाई एवं घुषुरी चर्ब लेपन करा जाइथिबार गुजब होइथिला आउ सही समय आम माने जानिछु माने गाई को हिंदू माने कौन करती पूजा करती ओके मुसलमान माने घुषुरी को घृणा करती आहीपरी भाव तेणु विद्रोहर सूत्रपात होबार यथा संभावना रही 1857 विद्रोह डियर माय स्टूडेंट्स तेणु आम मैंने देखुचु जे आम मैंने देखुचु आम रिपीट करवा फ्रॉम द बिगिनिंग आम देखा कौन कौन आम कलु मु कहली भारत हूँ क्रीड़ांगना जो ठारे युद्ध भूमि कहले अत्युक्ति हेब नहीं जे ख्रीष्टीय त्रयोदश शताब्दी बाबर हिंदुस्तान जयन पर्यंत 35 जन सुल्तान माने से माने कौन करथिले दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले एवं आम माने से गुडी को देखुछु जे कौन दास वंश स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक वंश शाइद वंश लोदी वंश ए माने सब भारत रे शासन करथिले आउ जो आम माने देखिलो जे दास वंश शासन करथिला 1200 माने 6 रु 1200
1206 ରୁ 1290 ଆଉ ଖିଲଜି ବଂଶ 1290 ରୁ 1320 ଓକେ ତାପରେ ତଗଲକ ବଂଶ 1320 ରୁ 1414 ଏବଂ ସାୟଦ ବଂଶ 1414 ରୁ 1551 ଆଉ ପୁଣି ଲୋଧି ବଂଶ 1551 ରୁ 1526 ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିବ ଆଉ 1526 ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 1857 ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ କରି ରେଙ୍ଗୁନରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ତେବେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ଦୁଇଟି ମତ ଦେଖାଯାଏ ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେକ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଓକେ ତେବେ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା ଅନେକ ଦିନର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏହା ଥିଲା ଓକେ ଡିୟର ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତେବେ ଆମମାନେ ଏହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ଏକ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଏହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ତେବେ କେବଳ ସିପାହୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ରିପିଟିଂ ଦି ଟପିକ୍ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେବଳ ସିପାହୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ଜମିଦାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ମାଟିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା ଅନେକ ଦିନର ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ସାମାଜିକ କାରଣ ଧର୍ମଗତ କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ଏବଂ ଆଶୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଚରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ 1758 ଲର୍ଡ ମାର୍କୁଇସ୍ ୱେଲସଲି ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଚଳନ କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ସହିତ କ'ଣ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଶୀୟ ରାଜା ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ଥାଣୁ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବରଂ ଉଦାସୀନ ହେଲେ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିଲେ ଆଳସ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଦଳରେ ଅରାଜକତା ଦେଶରେ ଦେଖାଗଲା ଓକେ କୁଶାସନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯେ ଏହି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଞ୍ଜୋର କର୍ଣ୍ଣାଟ ସୁରାଟ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆସିଲା ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ଶିକାର ହେଲା ସେହିପରି ୱେଲସନଙ୍କ ପରେ 1848 ଯେ ଲର୍ଡ ଡେଲା ହାଉସି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଓକେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଓକେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଣୟନ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଅପୌତ୍ରିକ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମରାଠା ରାଜବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଥିଲା ସାତାରା ଝାନ୍ସୀ ନାଗପୁର ଏହି ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମରାଠା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପୁଣି ପେଶୱାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପୁଣି ତାଞ୍ଜୋର ରାଜା ଏମାନଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୃତ୍ତି ଉପାଧି ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଯେତେ ଜଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଉ ରାଜପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେଉ ବା ସିପାହୀ ମାନେ ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ବା ବୃତ୍ତିରୁ ହରାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲେ ତେଣୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନୁହେଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କ କ'ଣ କରା ମାନେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କର ସେ ଶାହାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରେ ସେହି ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥାଏ। ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯାଏ, ମାନେ ସରକାର, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଠାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକରେ, କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ତିଆରି କରିକି ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଦାମରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରୟ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଭରପୁର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟପନ୍ନ ହେଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ଟେମସ୍ ନଦୀରେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେମସ୍ ନଦୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଭାରତର ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଧେନୁ ସେ ଇଂରେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିଲୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣରେ। ତାପରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଗତ କାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଘୃଣା କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। 1837ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୃହହୀନ, ମୂଲିଆ, ଖଟିଖିଆ, ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ପୁଣି ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1850ରେ ସେ ଜାତି ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ 1835ରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1856ରେ ସେ ବିଧବା ବିବାହକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ନିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଧବା ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସାମାଜିକ କାରଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ କାରଣ। ସାମରିକ କାରଣରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ନଥିଲା। ମାସିକ ମାତ୍ର ସେମାନେ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବେତନ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଂରେଜ ସେନାମାନଙ୍କ ମାନେ ବେତନ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତୋଟି ଚାକିରିର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1856ରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେନା ବିଭାଗରେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଥିଲା ଧାରଣା ଯେ ସେମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଧର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ 1854ରେ ଡାକ ବିଭାଗ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କଲା। 54 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନେ ବିନା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1854ରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେନାବାହିନୀରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଥିଲା। ଅପମାନ ସୂଚକ ଆପତ୍ତି ବା ଭାଷା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ସିପାହୀମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ସଂକେତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆଶୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଠାତ୍ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଗଣନା କରିକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କେବଳ 100 ବର୍ଷ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
पुणी ब्रिटिश सेना संख्या अपेक्षा सेनाबाहिनी रे भारतीय सेनार संख्या बा भारतीय सिपाही मानकर संख्या यथेष्ट गुण अधिक थिला जहाँकि विद्रोह पाए कौन होइथिला पथ परिष्कार कर आ पुणी से समय एनफिल्ड बंदूक एक नुआ बंदूक व्यवहार करागला जे पारंपरिक जो पुराना बंदूक गुड़िक पुरातन बंदूक को व्यवहार करागला ना नूतन एनफिल्ड बंदूक जो व्यवहार करने इंग्रेज सरकार माने जगाइले से ही जो बंदूकर टोटारे माने गुजब होइथिला जे सेही बंदूकर टोटारे घुसुरी चर्बी एवं गायर चर्बी लेपन करा जाई अछि बोली आउ ताहार गुली भर्ती करिया पाई हेले गोटिए अभिनव उपाय दांतरे छिंडाई गुली भर्ती करने को पड़ुथिला तेबे भारतीय माने गाय को पूजा करती मुसलमान माने गाय को घृणा करती निज धर्म उपर आंच आनिबा ए सब योजना ही थिला बोली समस्तंकर धारणा है डियर स्टूडेंट्स तेणु यही सब कारण गुड़िक 1857 विद्रोह होता इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस विद्रोहर गति को आम माने डिस्कशन करवा थैंक यू वेरी मच।